হ্যালো, ওয়েলকাম টু আর নিউ মিনি ব্লগ। তো গত শুক্রবার আমরা গেছিলাম কল্যাণী বই উৎসবে অন্তরা মিত্রকে দেখতে। মেলায় ঢুকে একটু পেট পূজা করে নিয়ে চলে গেছিলাম ফাংশন দেখতে। तुझको बनाने में करती है हुस्न की खाली तिजोरियां माजा की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां कुछ तो है तुझसे रास्ता